السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں امریکہ کی شمولیت کے بعد اب نئی صف بندی ہو رہی ہے عالمی سطح پر۔ مشرق وسطیٰ کے مسلم ممالک بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ ایران کے تمام ہمسایہ ممالک جہاں جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، جہاں جہاں امریکی سفارت خانے موجود ہیں، وہاں اب خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے، کیونکہ کل ایران کی لیڈرشپ نے یہ واضح دو ٹوک انداز میں موقف اختیار کیا کہ اب مذاکرات اور سفارتکاری کے دروازے بند ہیں، اب میدان میں فیصلہ ہوگا، اب دیکھیں گے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذرا صبر رکھیں اور ہمارے رد عمل کا انتظار کریں، ہم کس طرح اس کا جواب دیتے ہیں۔ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایرانی لیڈرشپ اتنی کانفیڈنٹ ہے، اتنی پر اعتماد ہے، اس کی وجہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ پچھلے 12 گھنٹوں میں حملے کے بعد کی جو صورتحال ہے، عالمی سطح پہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دنیا کو باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ایران کے خلاف نہیں ہیں، ہم ایران میں رجیم چینج آپریشن نہیں چاہتے، ہم ایران کی حکومت تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کل امریکی وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور دیگر حکام مختلف ٹیلی ویژنز پر اپیئر ہوئے، انہوں نے یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم ایران سے جنگ نہیں چاہتے۔ مثلاً امریکی نائب صدر نے کہا کہ ہم ایران سے جنگ نہیں چاہتے، اگر ایران اپنا ایٹمی پروگرام ترک کر دے اور امریکی فوج کو اس معاملے سے دور رکھے تو ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ہم نے ایران پر نہیں کیا بلکہ یہ تو جوہری تنصیبات پر کیا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا مزید جوہری ہتھیاروں سے دور رہے۔ یہ ذرا سنیں کیا انہوں نے کہا۔ And the answer is we felt very strongly that the Iranians were stonewalling us. They weren't taking this seriously. They were trying to draw this process out as long as possible so that they could rebuild their nuclear weapons program without the threat of American action. We had a limited window in which we could take out this Fordo nuclear facility in particular. The president decided to take it, but we didn't blow up the diplomacy. The diplomacy never was given a real chance by the Iranians. And our hope, Kristen, as the president said repeatedly, is that this maybe can reset here. The Iranians have a choice. جی، دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ اگر ایران نے جواب دیا تو یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ ہم ایران کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کر رہے اور نہ ہی ہم جنگ چاہتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے حملہ کیا تو پھر ہمارے پاس ایسی طاقت ہے جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے کل سٹیٹمنٹ دی۔ پھر یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ It would be a terrible mistake if Iran retaliates. But that's not our goal. We are not declaring war on Iran. We're not looking for war on Iran. But if they attack us, then I think we have capabilities they haven't even seen yet. It would be a terrible mistake on their part. And frankly, it's not what we hope for or wish. What we want now is to ensure that Iran never has nuclear weapons. If what they want is a civil nuclear program where they have power plants like a lot of other countries in the world have. پھر امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ہم دنیا کے دیگر ممالک سے بھی رابطہ کریں گے۔ ایک بات یہ بھی انہوں نے کہی کہ آپ کو عالمی سطح پر رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، عالمی تنہائی کا شکار ہونا پڑے گا۔ یورپ، OIC اور دیگر عالمی فورمز، عرب لیگ وغیرہ سے متعلق یہ کہنا کہ یہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس طرح نہیں ہے۔ جتنے بھی ممالک بڑھ چڑھ کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا مذمت کر رہے ہیں، در پردہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے ان کو اعتماد میں لیا ہوا ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایران کے خلاف یہ کارروائی ہو۔ پاکستان کی لیڈرشپ بھی اسی کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ اور کلوز ڈور میٹنگ تو پاکستانی فوجی قیادت سے ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، جس میں مارکو روبیو بھی موجود تھے۔ یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ A bunch of these countries putting out statements condemning us privately, they all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for, their own public relations purposes. But the only people in the world that are unhappy about what happened in Iran last night is the regime in Iran. جی، اب یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے بلکہ ہم امن کے متلاشی ہیں۔ پھر امریکی نائب صدر نے بھی کہا کہ امریکہ کو کسی لمبی جنگ یا زمینی فوجی کارروائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ ذرا سنیں۔ Can you rule out that getting involved in this conflict won't eventually lead to U.S. boots on the ground?
Well, the president's been very clear, Kristen. We have no interest in a protracted conflict. We have no interest in boots on the ground. The president has actually been one of the fiercest critics of 25 years of failed foreign policy in the Middle East, which is why he did what he did. तो कल से अमेरिका की लीडरशिप मैदान में है और इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रही है। दूसरी जानब अमेरिका ने जो हमले किए उस पर पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। सबसे ज़्यादा एहतजाज खुद अमेरिका के अंदर हुआ। अमेरिका में भी इस बात पर सख्त रद्द-ए-अमल पाया जाता है कि अमेरिका को किसी ऐसी जंग में शरीक नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से कल एक तवील तरीन मीटिंग की गई जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह कहा कि अमेरिका ने सिर्फ हमारी जौहरी तनसीबात पर ही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर NPT जौहरी अदम फैलाव का मुआहदा और बैनुल अक़वामी कवानीन पर भी बमबारी की है। अब हम आज़ाद हैं, अब हम इसका जवाब देंगे। ये ज़रा सुने। We are now calculating the damages, and as I said, the damages are not only for our nuclear facilities, the damages are for the United Nations Charter. It was not only Iran's facilities which was bombed, it was also the United Nations Charter. It was also non-proliferation regime and NPT which was bombed last night by Americans. फिर ईरानी सदर भी तेहरान की सड़कों पर निकल आए। ईरान में भी आवाम सड़कों पर है। सॉलिडेरिटी जो है वो शो कर रही है। वो किसी किस्म का खौफ नहीं महसूस कर रहे कि उन पर कोई हमला हुआ है। तो इस तरह से जो सोचा गया था कि जंग से कोई खौफ व हिरास फैल जाएगा, ऐसा नहीं हो सका। वो मकसद अचीव नहीं हो पाया। फिर यमन के सिपह सलार ने ऐलान किया है कि वो हर सूरत ईरान के साथ हैं और जहां जहां ज़रूरत पड़ी वो अमलन इस जंग में ईरान के शाना बशाना लड़ेंगे और अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे। अब नाज़रीन किराम इस पर बात करते हैं कि अमेरिका ये सब कुछ क्यों कर रहा है और अमरीकी हुकाम ये बावर क्यों करवाना चाहते हैं कि हम तवील जंग नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि ईरान के पास एक एबिलिटी है, उनकी प्रॉक्सीज बहुत हैं। वो प्रॉक्सीज सिर्फ मिडल ईस्ट में नहीं बल्कि हर जगह पाई जाती हैं। अरब कंट्रीज में, यूरोप में, सारी की सारी तेहरान से जुड़ी हुई ये प्रॉक्सीज हैं। इराक में भी हैं, लीबिया, शाम, सऊदी अरब, UAE, हर जगह मौजूद हैं। दूसरा, ईरान के शहरी जिस मुल्क भी जाते हैं उनमें यह खूबी है कि वो तेहरान से जुड़े हुए हैं। फिर शिया मसलक के लोग ईरान की अम्ब्रेला के नीचे एक झंडे तले जमा है, जिसकी वजह से इस बात का खदशा मौजूद है कि मामलात गड़बड़ा सकते हैं। इसीलिए अमेरिका ने दुनिया भर में जहां जहां ईरान का असर रसूख है वहां से अपने सफारतकारों को निकाला है। फिर दुनिया भर में अलर्ट जारी किया है इन्होंने अपने शहरियों के लिए। खास तौर पर भारत को हसास मुल्क करार दिया गया है अमरीकियों के लिए, क्योंकि भारत की फिजाई हुदूद इस्तेमाल हुई है मुबैना तौर पर जो हमला हुआ। अब ईरान ने हमला ज़दा इलाके की ऑडियोज, वीडियोज और तस्वीर भी जारी की हैं। फिर जो इंडिपेंडेंट राय रखने वाले लोग हैं उन्होंने भी इसका विजिट किया। ईरान ने दावा किया कि हमारी चंद इमारतों के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है, इसके अलावा हमारा कोई स्ट्रेटेजिक नुकसान नहीं हुआ। फिर IAEA ने भी रिपोर्ट दे दी कि वहां पर किसी किस्म के कोई ताबकारी असरात नहीं देखे गए। इसका मतलब यह है कि वो हमले सती किस्म के हमले थे और जिस मकसद के लिए ये हमले किए गए थे वो मकसद फ्लॉप हो गया, क्योंकि जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई और अगर ये तबाह कर दी जाती तो यकीनन ईरान कई दहाइयाँ पीछे चला जाता। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।